مالا معددا جی آگے. يحسب أن يحسب أن ماله أخلده. ہاں ہاں نکالیں. یحسب ان ماله اخلده. يحسب أن ماله أخلده. جی ہاں آگے. كلا لينبذن في الحطمة. کل اس کو کلا کو لمبا نہیں کرنا. کلا لینبذن فی الحطمہ. كلا لينبذن في الحطمة. ہاں اس میں نا لینبذن یہاں پہ نون ہے مشدد، یہاں پہ غنہ کریں گے. کلا لینبذن فی الحطمہ. كلا لينبذن في الحطمة. جی ہاں. وما أدراك ما الحطمة. جی ہاں آگے نار ماشاء اللہ. الله الموقدة. ماشاء اللہ. جی ہاں. ال- التي تطلع على الأفئدة. ماشاء اللہ. إنها عليهم مؤصدة. یہاں پر غنہ کریں. ان نون مشدد غنہ ہے. انہا علیہم مؤصدہ. إنها عليهم مؤصدة جی اچھا حضرت في اگر عمد ممددة. فرمائیں کیا کریں. حضرت یہ حروف ہلکی آ رہے ہیں نون کے بعد، تو اس میں بھی غنہ ہوگا کون سا؟ انہا میں؟ یہ تو ہے یہ ہے نا، یہ نون مشدد پہ غنہ ہوتا ہے اچھا وہ جب نون ساکن ہو. اچھا، یہ نون نون اگر تشدید؟ اس پہ مستقل غنہ ہوتا ہے مشدد پہ تو. اچھا، بے شک اس کے بعد حروف ہلکی آ جائیں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. وہ جو ہے نا حرف بلکہ والا، وہ نون ساکن جی کے احکامات میں سے ہے. نون ساکن کی بعد ہو پھر اس جی پہ ٹھیک ہے حضرت. اس پہ جی ہاں. جزاک اللہ. بات کریں تو اگر مد فرعی کوئی ساتھی ہے اگر عاقف حضرت میں چلے آپ پڑھ لیں. جی استاد جی. پڑھیں سبق مد 27واں. یہاں تک دہرائی تو مکمل ہوگی. آگے پڑھتے ہیں. جی ہاں شروع کرتے ہیں. جی مدعا مدعا اصلی فروئی کا کیا مطلب ہے؟ مد اصلی اسے کہتے ہیں. مد کہتے ہیں کھینچنے کو. سمجھ گئے. جی. مد کہتے ہیں. مد اصلی و فرعی کا کیا مطلب ہے. جی جواب: حروف مدہ کو ان کی اپنی اصلی اور فطری مقدار میں لمبا کرنا مد اصلی کہلاتا ہے. جی جیسے ہاں قولو میں الف اور واو اور داعی میں یا، اور کسی سبب سے ان حروف مدہ کو زیادہ لمبا کرنا مد فرائی کہلاتا ہے. مد جیسے فرعی. مد ہاں فرائی کہلاتا ہے. جیسے جاء جی ہاں. اچھا سوال. حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ کتنے ہیں؟ تین ہے جی، کون کون سے ہیں؟ الف واو اور یا. کب ہوتے ہیں یہ؟ الف سے پہلے حضرت زبر آ جائے، یا سے پہلے زیر آ جائے، اور واو سے پہلے پیش آ جائے تو یہ حروف مدہ ہوں گے. صرف یا نہیں، یا ساکن، واو ساکن. یا ہاں واو ساکن ہو اس سے پہلے زب پیش ہو، یا جی ساکن سے پہلے کیا ہو، زیر ہو، پھر یہ مدہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے. جی جی صرف یا کا ہونا نہیں ہے. واو ساکن ہو، یا ساکن ہو، الف ساکن سے پہلے، الف سے پہلے زبر. جی ہاں. جی ٹھیک ہے. جیسے جی ہاں آگے چلیں. اس میں سمجھ گیا نا. اچھا یہ جو ہے نا اپنا حروف کو مدہ کو زیادہ لمبا کرنا مد فری کرا یہ کہ یہ کسی وجہ سے ہوتا ہے. کسی وجہ سے ہوتا ہے لمبا کرنا. اس کو مستقل لمبا کرنا نہیں ہوتا. جی استاد جی، ایک کتنے الف کی مقدار ان کو لمبا کرنا ہوتا ہے؟ حرف مدہ کو ایک الف کی مقدار لمبا کرتے ہیں. حرف مدہ کو صرف. وہ تو استاد جی بعد جیسے کی ایک بات ہے الف مد
एक अलिफ से ज्यादा की मिकदार में अगर लंबा कर लें खुदा ना खास्ता, तो उससे मायने में तब्दीली वाक़ई हो जाती है। नहीं नहीं चलिए, नहीं। आगे जी हाँ पढ़े। अच्छा हजरत, हमने हमने ये अभी तक बताया था कि कुल या अय्युहल काफिरून में जो मद्दा है इसको 4 अलिफ के बराबर लंबा करना है। वो उसकी किस्म आगे आएगी। वो है मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, बड़ी मद छोटी मद। ठीक है। उनको खिंच जाता है 40 की मकदार। जैसे इज़ा जा, ये मद्दे मुत्तसिल है। इसके कायदे आगे आएंगे इंशाल्लाह जी। सवाल, मद्दे फुरई के सबब कितने हैं? हाँ जवाब, दो सबब हैं। हमजा, सुकून, असली या आरजी। हाँ सवाल, ये दो सब बन गए, दो सब हैं। मद्दे फरी के सबब दो हैं। तो मद की दो क्या किस्म मतलब हो गई, समझे? मद असली और मद की हैं दो किस्में, असली और फरई। समझ जी। गए। मद्दे जी। असली की दो किस्में हैं, मद्दे असली और फरई। ठीक है। तो मद्दे फरई को, अच्छा मद्दे असली में तो है ही वो, एक अलिफ की मदाद किया जाता है उसको। तो अब मद्दे फरी के अंदर इसके 200 बनते हैं। मद्दे फरी के सब कितने हैं? दो। हमजा एक सब हो गया। सुकून असली आरजी ये दूसरा सबब है। बात समझ गए। पहला है फरई, मद की फरई तकसीम। और आरजी एक ही बात है। हाँ जी। पहले मद की दो तकसीम हो जाती हैं, मद असली, मद फरई। मद असली एक अलिफी मकदार खींचा जाता है, ज्यादा नहीं होता। अब मद फरई उसको ज्यादा लंबा करना पड़ता है। उसकी दो वजह हैं, मद फरई की वजह दो हैं। एक सबब है, एक ये हमजा है, और दूसरा सुकून असली है, आरजी। ये सारे समझ रहे हैं? हाँ जी। बोले। हजरत जी, बात आई समझ। सुकून असली या हाँ आरजी से क्या मुराद है? ये इंशाल्लाह आगे क्या आ आएगी रहा है, बात, कोई अब ये तो मिसाल समझ। दे दी। सुकून असली जहाँ पर ठहरना, जहाँ पर आदमी सुकून करता है आरजे की वजह से, और बाद आदमी मिला के भी पड़ जाता है, आगे चला जाता है, पढ़ के चला जाता है। जी सही। सवाल, जो आगे आएगा। चलिए ये तो समझ गए। जी हाँ। सवाल, सुकून जी असली और आरजी में क्या फर्क है? जवाब, सुकून असली वो सुकून है जो हमेशा पढ़ा जाए। सुकून जी। आरजी वो कि सिर्फ वक़फ़ में पाया जाए। हाँ, वक़्फ़ करेंगे तो सुकून करेंगे। अगर ठहरना होगा तो आखिरी हर्फ को साकिन कर, जैसे या अलमून। क्या है? या अलमून। वक़फ़। अब नून को साकिन कर दिया जब ठहर गए तो। अगर ठहरना नहीं है, फिर पढ़ेंगे या अलमूना। फिर यहाँ पर वक़फ़ भी या मद भी नहीं करेंगे। जब सुकून नहीं है तो मद भी नहीं है, जब सुकून है तो यहाँ मद कर सकते हैं। सुकून जी। असली वो सुकून जो हमेशा पढ़ा जाएगा, यानी कि वहां पर अ, उसको साकिन नहीं पढ़ेंगे, उसको लंबा नहीं करेंगे उसको। सुकून आरजी वो जिसे वक़फ़ में पाया जाता है, यानी कि ये इसमें सुकून करना आदमी इख्तियार में है। सुकून करे या ना करे, ठहरे या ना ठहरे, आदमी इख्तियार में होता है। बात आगे समझ। जहाँ सुकून असली हो तो हमेशा साकिन, वहां पर सुकून करना ही पड़ेगा, वहां ठहरना पड़ेगा। और जो सुकून आरजी है वो इख्तियार में है, चाहे तो ठहरे चाहे तो ना ठहरे। जी। सवाल, हजरत से सुकून असली की कोई मिसाल? इसकी मिसालें आगे आएंगी अच्छा, इंशाल्लाह, बताएंगे। ठीक। अभी तक समझ लें। सवाल, हज़रत जी ये हाँ। इसमें मेरे पास ना येलो कलर से कुछ लाइनें लिखी हुई आ रही हैं, ये क्या लिखा हुआ है? सबब है क्या है ये? जब, अच्छा जी हाँ। अब आगे सबब मद्दे आगे। हमजा। हाँ जी जी, दो अब आगे सब हैं। बताएं। सवाल, सबब मद्दे हमजा। हाँ सवाल, सबब मद्दे हमजा हो तो इस मुद्दे फ़रई की कितनी किस्में हैं?
जवाब, सिर्फ दो हरफ मद्दा के बाद इसी कलमे में हमजा हो, जैसे जाआ, सूआ, सीअत। इसको मुद्दे मुत्तसिल कहते हैं। अब ये बात समझें कि एक मद है, मद का वो हमजा है, समझ गए? नहीं उस्ताद ये जी। ना, एक मद का सब हमजा बनता है, बात समझे? जी मद का सब बनता है हमजा। जी। मद का सब क्या बनता है? हमजा। हमजा बनता है। अगर हमजा उसी कलमे, हमजा कलमे का जुज है, फिर तो मद असली है, उसी कलमे के अंदर है। कलमे के तीन हर्फ होते हैं, जैसे जा आ, और अगर हमजा उसी कलमे के अंदर नहीं है, दूसरे कलमे के अंदर है, फिर मद मुनफसिल बनता है। बात सर बात समझे? समझ नहीं आ रही, मुश्किल हो रही समझ में थोड़ी। बात समझे, यूं समझे, यूं समझे, हाँ, यूं समझे सही, आप। ये जो उसी कलमा में है, उस हमजा हो तो उसको मद्दे मुत्तसिल कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यानी कि हम पढ़ के आए ना, पीछे पीछे पढ़ के लाए हैं कि आपने पढ़ा होगा सरफ के अंदर कि बाज लफ्ज में, बाज फेलों के अंदर तीन हर्फ होते हैं, जैसे फ़अला, नसरा, इनको हुरूफ असली कहा जाता है, जी एक कलमा कहा जी जाता उस्ताद। है। अगर यानी कि हमजा, अब हमजा सबब है मद का। हमजा क्या सबब है, किसका है? मत को। मत हमजा का। की वजह से मद किया जाएगा, हमजा की वजह से मद किया। मत किया। जैसे हम पीछे पढ़ के आए हैं ना कि नून साकिन के बाद अगर हर फैल के ना हो तो इख्फा करते हैं, इजहार कर, इख्फा करते हैं। तो यहाँ पर अ, हमजा बनता है सबब मद करने का। अगर ये हमजा उसी कलमे के अंदर है, फिर तो मद मुत्तसिल होगा। एक कलमे के अंदर है, फिर मद मुत्तसिल होगा। अगर ये हमजा दूसरे कलमे के अंदर है, फिर मद मुनफसिल होगा। जैसे ये ना, जा आ क्या है? जा आ। अब इसके हरफ असली हैं जीम या हमजा, क्या है जी या इसके? जी मिया। हाँ वो हमजा। हमजा। वो होगी जीम तालील के, अलिफ हमने होते हैं। हमने या को बदल दिया अलिफ से। इसकी तालील, इसकी इल्लत पढ़ेंगे आप, वजह पढ़ेंगे आगे जाके ना सर्फ के अंदर। तो अब एक कलमा है जा के अंदर, अब अलिफ मद्दा के बाद हमजा आ गया, क्या आ गया? हमजा। 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 हमजा आ गया। अब इसको, अब ये हमजा बनेगा सबब। अब यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल करेंगे। ये बात आप याद रखें, अगर हमजे के हुर्फ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमा के अंदर हो, फिर तो मद्दे मुनफसिल है। अगर हुर्फ मद्दा के बाद हमजा और कलमा के अंदर है, दूसरे कलमा के अंदर है, फिर बनेगा मद्दे मुनफसिल। वो छोटा मद होता है, ये बड़ी मद होती है। सर जी, मुनफसिल और मुत्तसिल दोनों में क्या फर्क है? मुत्तसिल कहते हैं जो उसी कलमे के अंदर है, मुनफसिल जो जुदा है। लेकिन अब आगे पढ़े देखा ना, इन आ पैना, अब इन्ना अलहदा कलमा है, आ पैना अलहदा कलमा है। बात जी समझ रहे हैं? जी। आ रही ना तस्वीर में? इन्ना एक कलमा है, आ पैना दूसरा कलमा है। अब इन्ना के बाद, इन्ना में हर्फ मद्दा अलिफ है। अलिफ मद्दा क्यों है? कि अलिफ से पहले नून पर जबर है, ये अलिफ मद्दा हो गया। अब आतैना के अंदर हमजा है, ये दूसरे कलमे का है, इन्ना का कलमा नहीं है, इन्ना का नहीं है ये। हमजा 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 आतैना हमजा है। हमजा ये दूसरे कलमे का जुज है, इसका इस कलमे का जुज नहीं है, इस कलमे का हर्फ नहीं है ये। अब दूसरे कलमे में होने दूसरा, की वजह से इसमें लाजिम होगा मद। हाँ, यहाँ पर ये मद्दे मुनफसिल। जी हाँ, यहाँ पर छोटा मद करेंगे, थोड़ा खींचेंगे, ज्यादा नहीं सर, खींचेंगे। मुत्तसिल, जी मुत्तसिल एक लिए भी तो समझाया जा सकता है ना, कि जैसे मुत्तसिल के मैंने होता है जुड़ा हुआ, हाँ, मिला इत्तिसाल। हुआ, मिला हुआ, जी हाँ, मध्य मध्य, जी और हाँ। मुनफसिल होता है, फसल के मैंने होते हैं अलग करना, तो वो मुनफसिल, यानी जो हाँ, वो कलमा जुदा है अलग हो तो। ये दूसरा कलमा है। हम्म, तो फिर समझिए बात, यानी कि मद का सब बनता है हमजा। हमजा उसी कलमा के अंदर है जिसके अंदर लिफ मद्दा है, वाव मद्दा है, या मद्दा है।
پھر تو ہوگا مد متصل. اگر حمزہ اس کلمہ کے اندر نہیں ہے، مد کے جس کلمہ کے اندر مد ہے اس میں نہیں ہے، دوسرے کلمہ کے اندر ہے، پھر مد منفصل ہوگا. اتنی بات سمجھ گئے؟ جی استاد جی، بات آسان واضح ہے. پھر سمجھ لیں، مد کا سبب بنتا ہے حمزہ. کیا بنتا ہے سبب مد کا؟ حمزہ. حمزہ. حمزہ بنا سبب مد کا. اگر یہ حمزہ اسی کلمہ کے اندر، کیا ہوتا ہے، جس کلمہ کے اندر حرف مدہ ہے اسی کلمہ کے اندر ہے، پھر تو مد متصل ہوگا. اگر اس کلمہ کے اندر نہیں، اس میں حرف مدہ ہے، دوسرے کے اندر پھر مد منفصل ہوگا. اس نا جب جا کے اندر ابھی جو ہے نا حمزہ، جا کے اندر الف مدہ کیوں ہے؟ الف سے پہلے جیم پر زبر ہے، اور حمزہ اسی کلمے کے اندر ہے، تو یہ بن گیا. اب انہوں نے مثالیں دی ہیں، 3 مثالیں دی ہیں. ایک الف مدہ کی مثال دی ہے، سو ان میں واو مدہ کی مثال دی ہے، اور سیئت میں یا مدہ کی مثال دی ہے. سین یا حمزہ اور تا، سین یا حمزہ اور تا. اب یہ حمزہ اسی کلمے کے اندر ہے، سین کے بعد یا مدہ ہے اور حمزہ اسی کلمے کے اندر ہے، تو یہاں پر مد متصل ہوگا. سیئت. استاد جی ایک سوال ہے، جی ہاں. مد متصل کو ہمارے اوپر لازم ہے کھینچنا، اور جی منفصل ہاں. کو اوپر ہمارے اوپر لازم نہیں ہے کہ اس کو کھینچے نہیں، ہاں ہاں، تھوڑا ایسا ہی ہے؟ کھینچتے ہیں، زیادہ نہیں کھینچتے. جی ہاں. اور اس کی مقدار متصل کی بنسبت کم کھینچی جائے گی. جی 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 جی. 3 الف کی مقدار کے لیے 2 الف کی. 3 الف کی مقدار کھینچتے ہیں مد متصل کو. ٹھیک ہے استاد جی. تو ابھی کسی نے کچھ سوال کیا ہے؟ کیا کہا ہے؟ استاد جی یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ الا، اس میں دونوں آ جاتی ہیں، اگر اس سے سمجھا دیں. اصل بھی آیت سکرین ہو نا، ہاں، پھر آسان ہوگا. یہ میں نے استاد جی میسج میں جو ہے وہ شیئر کی ہے. چیٹ میں آ گئی ہے. اچھا اچھا، دیکھیں، ہاں ابھی ہے نا لا کے اندر لام الف لا ہے نا یہ، جی استاد جی. ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد الہ دوسرا کلمہ ہے، یہ اس میں حمزہ ہے. اب یہاں پر مد منفصل ہے، متصل نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی لا جی استاد جی. الہ، یہ لا ایک کلمہ ہے، الہ دوسرا کلمہ ہے. اب لا کے اندر الف مدہ تو ہے، اور الہ یہ دوسرا کلمہ ہے، تو حمزہ دوسرے کلمے کے اندر ہے، لا الہ. اب ہا اولائی کے اندر، اس میں ہا، اس کے اندر جو ہے ہا، یہ الف مدہ ہے، کیا ہے یہ؟ لا ہا اولا. جی استاد جی کھڑا زبر ہے اور مدہ ہے اوپر استاد جی. جی ہاں. اب اس کے بعد بھی حمزہ، یہ جو واو، یہ بھی حمزہ ہی ہے. واو کیا ہے؟ یہ بھی حمزہ ہے. حمزہ. یہاں بھی مد ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں بھی. اچھا، الائی کے اندر بھی کیا ہے؟ حمزہ ہے، پھر لام لام مدہ ہے، یہاں بھی مد ہوگا. ولا الا، واو کے بعد لام الف لا، پھر مدہ، لام الف مدہ ہے نہیں ہے، اس کے بعد پھر حمزہ آ گیا، کلمے کے اندر ہے. ہا اولائی، یہاں پر اس کے اندر مد منفصل زیادہ ہے. ٹھیک ہے. جی استاد جی ہا اولائی والا متصل نہیں ہوگا؟ ہا اولا، کیونکہ اس کے اندر ہی حمزہ دونوں میں آ رہا ہے. ہاں یہ پھر ہا متصل. اولائی ایک ہی کلمہ ہے نا؟ جی 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 جی. ہاں ہاں جی استاد جی. ہاں، اس کے اندر ایک کلمہ ہے، ہا اولائی کے اندر. اتنی بات سمجھ گیا نا ساتھی؟ جی اگر استاد جی. مد کا سبب حمزہ بنتا ہے، نہیں ہے ہاں اولائے. ہاں، اگر اسی کلمے کے اندر ہے پھر تو متصل ہے، اس میں نہیں ہے پھر مد منفصل ہے. اتنی سی بات ہے بس. اس کے احکامات آگے آئیں گے، کتنا کس کو کھینچنا ہے. اتنی بات سمجھ گئے؟ جی اب استاد چلیں. جی. ہاں. انشاءاللہ جب آپ آگے ہم پڑھیں گے نا، قرآن پڑھیں گے، تو اس میں اس کی مشق انشاءاللہ پھر آسانی سمجھ میں آ جائے گا یہ بار بار. جی استاد. اچھا، یہ مثال اس کی ہو گئی، متصل کی ہو گئی. اب دیکھنا، قالو، قالو کے اندر کیا ہے؟
इन्ना आतैना, इन्ना एक कलमा है, आतैना दूसरा कलमा है। कालू आमन्ना, कालू के अंदर वाव मद्दा है, आमन्ना ये और कलमा है, दूसरा कलमा है, यहाँ मद्दे मुनफसिल है। फी अनफुसिहिम, फी के अंदर या मद्दा है, अनफुसिहिम में हमजा है, तो ये हमजा दूसरे कलमा के अंदर है, तो यहाँ पर मद्दे मुनफसिल होगा। सर जी एक इसमें ये सवाल था कि ये जो हम इमाम काबा वगैरह की जब ये तरावी में सुनते हैं तो सर जी ये जी जी छोटी मद को बहुत ही बिल्कुल एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं, जैसे शेख शुरैम वगैरह हैं। असल में ना तो इसके ना ये सात किराते हैं, कितनी किराते हैं? सात बात करा। किराते हैं। तो हर जी हुकुम अलग अलग है। अब वो यूं पढ़ते हैं, वज़ु है, जी यूं सर। पढ़ते हैं, वो भी किरात है। ठीक है ना, वल्लैल इज़ा यग़शा, वो भी किरात है। तो हमने भी सुना है वहां पर, यानी ज्यादा लंबा नहीं करते उसको वो ना। इख्फा के अंदर भी जी अपने तरीके से करते हैं वो, इख्फा जी भी सर जी। अपने तरीके से करते हैं वो ना। तो सात किरात है ना, तो मुख्तलिफ किरातें हैं, तो उसके अंदर वो इस तरह करना उनके लिए जायज है। तो इस वजह से उसके अंदर ज्यादा फर्क नहीं मैं पड़ता। कहाँ पे इसको नाव का। इतना याद रखें कि मद के लिए ना, मद के लिए हुर्फ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमा के अंदर है तो मुत्तसिल है। कलमा दूसरा है जिस हमजा है तो मद मुनफसिल है। ये इंशाल्लाह इजरा करेंगे ना, आगे पढ़ेंगे तो उसमें इंशाल्लाह सारी इजरा करेंगे तो जल्दी आसानी से समझ में आ जाएगा। और आदिल साहब का मैसेज आ गया, क्या कर रहे हैं? मैसेज आ गया। तो इंशाल्लाह बाकी फिर कल इजरा करेंगे।